हेलो एवरीवन शास्वर्ण BK09 चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। स्वाधीनता परवर्ती कविता को नहीं किछि प्रश्न व उत्तर। प्रथम प्रश्न रही शब्दनारी कविता संकलनर रचयिता किए? ऑप्शन रही समरेन्द्र नायक, विश्वनाथ कर, पंचानन नायक, सुरेन्द्र महांती। उत्तर समरेन्द्र नायक शब्दनारी कविता संकलनर रचयिता। परवर्ती प्रश्न रही प्रतिभा शतपथी साहाड़ा सुंदरी कविताटी केउ पर्यायर? ऑप्शन रही प्रतीक, लोककथा, मिथ, चित्रकल्प। उत्तर लोककथा पर्यायर साहाड़ा सुंदरी कविताटी। परवर्ती प्रश्न रही चंदन बनरे एका कविता संकलनटीर रचयिता किए? ऑप्शन गुड़िक मध्यरु सठिक उत्तर भानुजी राव चंदन बनरे एका कविता संकलनर रचयिता। परवर्ती प्रश्न रही माटी पर्व संकलनर स्रष्टा किए? ऑप्शन अच्छी राजेन्द्र किशोर पंडा, रमाकांत रथ, सौभाग्यवंत महाराणा, ऋषिकेश मल्लिक। उत्तर सौभाग्यवंत महाराणा। परवर्ती प्रश्न रही नीला सरस्वती संकलनटी कहार? ऑप्शन गुड़िक मध्यरु सठिक उत्तर देवदास छोटरायकर रचना नीला सरस्वती। परवर्ती प्रश्न रही शयतान पाई गोटिए स्तुति कविता संकलनटी केउ कविंकर? ऑप्शन गुड़िक मध्यरु सठिक उत्तर चिंतामणि बेहेरांकर कविता संकलनर नाम शयतान पाई गोटिए स्तुति। परवर्ती प्रश्न रही एक तारा दुई तारा कविता संकलनटी केउ कविंकर सृष्टि? ऑप्शन अच्छी वेणुधर राउत, रमाकांत रथ, आशुतोष परिड़ा, ऋषिकेश मल्लिक। उत्तर वेणुधर राउत। परवर्ती प्रश्न रही मृत्यु लोकरे ऋतु सप्तम ग्रंथटी केउ स्रष्टांकर? ऑप्शन अच्छी दाशरथी दास, रमाकांत रथ, हरिहर मिश्र, ऋषिकेश मल्लिक। उत्तर दाशरथी दास। परवर्ती प्रश्न रही आकाश परी निबिड़र रचयिता किए? ऑप्शन अच्छी सीताकांत महापात्र, सौरीन्द्र बारिक, आशुतोष परिड़ा, ऋषिकेश मल्लिक। उत्तर सौरीन्द्र बारिक। परवर्ती प्रश्न रही जेजे देखि नथिबा भारत केउ कविंकर रचना? ऑप्शन अच्छी कमलाकांत पंडा, रमाकांत रथ, आशुतोष परिड़ा, ऋषिकेश मल्लिक। उत्तर ऋषिकेश मल्लिक। परवर्ती प्रश्न रही मानचित्र कविता केउ कविंकर सृष्टि? ऑप्शन गुड़िक मध्यरु सठिक उत्तर फन्नी महांती मानचित्र कवितार रचयिता अटंती। परवर्ती प्रश्न रही अस्तजह्नर एलिजी कविताटी केउ कविता संकलन अंतर्भुक्त? ऑप्शन अच्छी नखदर्पण, कालपुरुष, शैलकल्प, आत्मनेपदी। उत्तर आत्मनेपदी। परवर्ती प्रश्न रही हे सारथी रथ रख कविता संकलनटी कहार सृष्टि? ऑप्शन अच्छी विभुदत्त मिश्र, रमाकांत रथ, वेणुधर राउत, ऋषिकेश मल्लिक। उत्तर विभुदत्त मिश्र। परवर्ती प्रश्न रही जदिबा गपटिए यह केउ धरणर रचना? ऑप्शन अच्छी कविता संकलन, उपन्यास, गल्प संकलन, नाटक। उत्तर जदिबा गपटिए यह कविता संकलन अटे। परवर्ती प्रश्न रही नष्टपाद केउ कविंकर कविता संकलन?
ଅପସନ୍ ଅଛି ହୃଦାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ା, ଋଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ। ଉତ୍ତର ହୃଦାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନଷ୍ଟପାଦ କବିତାର ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦୁର୍ଗାମାଧବ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଉଗ୍ରସେନ ଉବାଚ ଏକ କେଉଁ ଧରଣର ରଚନା? ଅପସନ୍ ଅଛି କବିତା ସଂକଳନ, ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, ନାଟକ। ଉତ୍ତର କବିତା ସଂକଳନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କେଉଁ କବିଙ୍କ କବିତାରେ ଜହ୍ନ ଓ ତାରାର ଆଧିପତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ବେଣୁଧର ରାଉତ, ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ା, ଭାନୁଜୀ ରାଓ। ଉତ୍ତର ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କ କବିତାରେ ଜହ୍ନ ଓ ତାରାର ଆଧିପତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କାଠଘୋଡ଼ା ପାଣି ପିଇ କେଉଁ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ବେଣୁଧର ରାଉତ, ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ା, ଋଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବେଣୁଧର ରାଉତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନଟି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ? ଅପସନ୍ ଅଛି ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା, ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ, ନଈ ପହଁରା, ଆତ୍ମନେପଦୀ। ଉତ୍ତର ଆତ୍ମନେପଦୀ କବିତା ସଂକଳନଟି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ। ଚା କପରେ ଝଡ଼ କେଉଁ କବିଙ୍କର ଏକ ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରାଙ୍କର ଏକ ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି ଚା କପରେ ଝଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଲାଲ ପାଗୋଡ଼ାର ପ୍ରେତ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରବି ସିଂ ଲାଲ ପାଗୋଡ଼ାର ପ୍ରେତ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ନିଶ୍ୱାସର ଡାଳପତ୍ର କବିତା ସଂକଳନଟି କେଉଁ କବିଙ୍କର ରଚନା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପାଣ୍ଡବ, ବେଣୁଧର ରାଉତ, ଦୀପକ ମିଶ୍ର, ଋଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ। ଉତ୍ତର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପାଣ୍ଡବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଋଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଘଟ ଆକାଶ, ଉଜୁଡ଼ା କ୍ଷେତର ଗୀତ, ବସୁ ସେଣ, ଧାନ ସାଉଁଟା ଝିଅ। ଉତ୍ତର ଧାନ ସାଉଁଟା ଝିଅ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ କବିତାଟି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଶୈଳୀରେ ରଚିତ? ଅପସନ୍ ଛାମୁ ଚିଟାଉ, ହଂସପୁର, କବିର ମୃତ୍ୟୁ, ପାଣ୍ଡୁଲିପି। ଉତ୍ତର ଛାମୁ ଚିଟାଉ କବିତାଟି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଶୈଳୀରେ ରଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭିସାର କବିତା ସଂକଳନଟି କେଉଁ କବିଙ୍କର? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ା, ଋଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ। ଉତ୍ତର ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭିସାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଯଯାତି କବିତା ସଂକଳନଟି ଏକ କେଉଁଧର୍ମୀ କବିତା ସଂକଳନ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ପ୍ରତୀକ, ଲୋକକଥା, ମିଥ୍, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ କବିତା ସଂକଳନର ନାମ ଯଯାତି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ channel. Thank you watching for my video.